Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all in this offline classroom. Today, my lesson is for 10th class English, and our topic is a short story, namely Abhile. It is written by a Ladakhi writer known as Abdul Ghani Sheikh. The central जो इस लेसन का इस शॉर्ट स्टोरी का जो थीम है वो दरअसल ये है, ये लिखा हुआ है. Nowadays, both boys and girls pursue modern education in science and technology for a better life. Younger generation does not hesitate to travel abroad in pursuit of higher education. Ladakh is no exception to this trend. But the reaction of oldies to this trend of the older illiterate women in particular is debatable. यानी आजकल जो लड़के लड़कियां हैं, आज कल हम देखते हैं कि हमारे यहाँ से भी बच्चे लड़के लड़कियां बहुत दुनिया के कोने कोने में जाते हैं पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, मुख्तलिफ़ डिग्रियां हासिल करने के लिए. तो आजकल की जो जनरेशन है उनमें कोई ये चीज़ इस बात का कोई डर नहीं है कि कितनी दूर जाया जाए घर से. तो एजुकेशन हासिल करने के लिए फॉर परस्यूट ऑफ एजुकेशन दे कैन गो टू एनीवेयर. तो लद्दाख के लोग भी ऐसा ही करते हैं. लद्दाख भी इज़ नॉट नो एक्सेप्शन टू दिस रूल. लेकिन जो ओल्ड फोक हमारे हैं, ओल्ड पीपल हैं, जो पुराने लोग हैं, एल्डरली पीपल है, उनके लिए थोड़ी सी ये बात कुछ अजीब सी होती है कि उन्होंने ऐसी ट्रेंड नहीं देखी होती है. तो उनके लिए थोड़ा सा इसके साथ एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उनको ये थोड़ा सा क्या बहुत अजीब सा लगता है. तो इस कहानी में भी दरअसल यही दिखाने की कोशिश की गई. एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें एक जनरेशन गैप दिखाया गया है कि कैसे जनरेशन गैप से कैसे मतलब इन पर ख्यालात किस किस तरह डिफ़र होते हैं. Abhile also reacts to Rukhsana's pursuit for education at Srinagar in her own way in addition to cinema and motor transport. Go through the short story and see for yourself whether or not Abhile is justified in her reaction. Do your grandparents react to such situation in your expected manner? This story by Abdul Ghani Sheikh portrays the problem of generation. तो जैसा मैंने अभी कहा कि इस स्टोरी का जो थीम है वो जनरेशन गैप है. हम देखते हैं कि जो हमारे एल्डरली पीपल है, जिस किसी के घर में ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर होते हैं, तो आजकल के जो बच्चे, आजकल के जो लोग, बच्चों का जो है सिस्टम वो कुछ डिफरेंट है. तो वो उन लोगों के लिए उनको अजीब सा लगता है. आजकल के बच्चों का ये तौर तरीका उनको अजीब लगता है. तो ये दरअसल एक जनरेशन गैप का रिज़ल्ट ही होता है. तो वो हमारी नई नई चीज़ों को अपने तरीके से रिएक्ट करते हैं. तो इस स्टोरी का मैं थोड़ा सा आपको इसकी मैं समरी दूँ आपको. तो ब्रीफ समरी अगर हम देखें तो हम इस तरह से कह सकते हैं. द स्टोरी सेंटर्स राउंड ए ट्रेडिशनल लद्दाखी वुमन who knows nothing of the world around her. She is an old village woman and has never stepped out of her village. To her, Srinagar is as distant a place as Turkey. Her home in the village is the only place where she feels comfortable and contented. The main characters in this story are, जो इसमें मेन कैरेक्टर्स हम देखेंगे तो आपको पहले ही मैं बता दूं. एक तो रुखसाना है, एक गांव की लड़की है, हु इज़ लिविंग इन श्रीनगर टू परस्यू हर एजुकेशन, जो श्रीनगर गई है एजुकेशन हासिल करने के लिए. उसके बाद अभिले है, रुखसानाज ग्रैंड मदर. इस बच्ची की जो दादी हैं वो, उसका नाम उसका अभिले कहते हैं. अबा रुखसाना के फादर का नाम है. अगू रुखसाना का अंकल. एची रुखसानाज आंट. कागा रुखसानाज एल्डर ब्रदर. ये तो इसके कैरेक्टर्स हैं, इस स्टोरी के कैरेक्टर्स. द स्टोरी थ्रू वेरियस unrelated episodes illustrates how ignorant, innocent, and loving Abhile is. She remains deeply worried about Rukhsana, who she thinks has gone to some distant, unknown part of the world. In spite of all assurances from every member of the family, she can't give up her fears about Rukhsana. But when at last she is taken to Rukhsana in Srinagar,
She can't stay there with her for more than 4 days. On the fifth day, she says, I'll return to Leh. I miss the children. She insisted on this so much that the return journey was once started. तो जब रुखसाना श्रीनगर अपना एजुकेशन परस्यू करने के लिए गई है तो दादी को बड़ी फिक्र होती है. दादी के लिए श्रीनगर दरअसल एक बहुत दूर जगह है, जैसे बहुत इतनी दूर जैसे टर्की दूर है. तो दादी को हमेशा इस रुखसाना की फ़िक्र रहती है कि क्या खाती होगी, क्या करती होगी, कहाँ रहती होगी. तो अल्टीमेटली जो उसके घर वाले मैनेज करते हैं, दादी को भेजते हैं श्रीनगर, इसके पास, रुखसाना के पास. लेकिन वहाँ पहुँच के दादी तंग हो जाती है. सिर्फ 4 दिन के बाद ही वो इनको, अपने बच्चों को तंग करती है कि वो मुझे वापस घर ले चलो क्योंकि मुझे बच्चों की याद आती है. तो इसका मतलब यह है कि एल्डरली पीपल, जो ओल्ड पीपल है, उनको घर से ज़्यादा प्यार होता था. वो घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलते थे. तो इसलिए यहाँ भी ऐसा ही है. तो अब हम अगर उर्दू में इसको देखेंगे, یہ کہانی ایک روایتی لداخی عورت کے گرد گھومتی ہے جو اپنی چاروں طرف کی دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتی. یعنی وہ اس کا جو ہے اٹھنا بیٹھنا صرف اپنے گاؤں تک ہی محدود ہے. اور چونکہ وہ گاؤں کی ایک بوڑھی عورت ہے اور اس نے اپنے گاؤں سے باہر کبھی قدم ہی نہیں رکھا ہے, اس لیے سری نگر اتنی دور ہے جتنا کہ ترکستان. یعنی جیسے کہ اس کے لیے سری نگر حالانکہ ایک ہی اسٹیٹ کے 3 حصے, لداخ کوئی زیادہ دور نہیں ہے, تو اس کے لیے لداخ اتنی دور ہے جیسے کہ ٹرکی, جیسے ترکستان. گاؤں میں اس کا گھر ہی اس کی ایسی جگہ ہے جہاں وہ راحت اور تسلی محسوس کرتی ہے. یعنی اس کے لیے سب سے اچھی جگہ, آرام دہ جگہ, تسکین دینے والی جگہ جو ہے وہ اس کا گھر ہے. تو کہانی بہت چھوٹی چھوٹی کہانی اور کہانیوں کے ذریعے بتائی گئی ہے کہ ابھیلے کتنی انجان اور حالانکہ پیار کرنے والی اور کیئرنگ عورت ہوتی ہے. وہ رخسانہ کے بارے میں بہت پریشان رہتی ہے, جسے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کی کسی دور دراز اور انجانے حصے میں گئی ہوئی ہے. کنبے کے ہر فرد کی طرف سے دیے گئے سبھی بھروسوں کے باوجود وہ رخسانہ کے بارے میں اپنی پریشانی کو بھلا نہیں سکتی ہے. لیکن جب آخر میں اسے رخسانہ کے پاس سری نگر لے جایا جاتا ہے تو وہاں اس کے پاس 4 دنوں سے زیادہ نہیں رہ سکتی ہے. 5ویں دن وہ کہتی ہے, میں واپس لے جاؤں گی, مجھے بچوں کی یاد آ رہی ہے. اس نے واپس جانے کے لیے اتنی ضد کی کہ واپسی کے سفر کا فوراً انتظام کیا گیا اور واپسی کا سفر شروع ہو گیا. تو یہ اس شارٹ سٹوری کی جو ہے سمری ہے. اور تھیم بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اگر ہم کہیں گے کہ اس کا تھیم جو ہے وہ جنریشن گیپ ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس کہانی کو آپ پڑھیے, گو تھرو دس اسٹوری, اور پڑھو. اس کے بعد پڑھنے کے بعد میں انشاءاللہ کل آپ کو اس کے بارے میں اور کچھ بتاؤں گا. اس کے وہ گلوسری ورڈز ہیں یا کس پیج پہ کون سے ورڈز ہیں, تو ان کا بھی آپ کو میں میننگ بتاؤں گا. اس کے بعد ہم آگے چل کے اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے. لیکن آپ کو میں کہتا ہوں کہ اس اسٹوری کو آپ خود پڑھیں ضرور. تھینک یو.